চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। Klongha, ang Manorama, ang Lipika. Pulakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sasa ha paro hawen nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti. 400 ni off mane golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hongai narong mane 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo haitam scooty Take a shakok. No oro amazing discount ni logi wo low making charge te Asia di bamane mini purchase. angkhya ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi Visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Pram Lychee Drink, refresh your feelings. Klongha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lokorangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lokorang ni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga offer tong nai 25% off rangsang ni making charges so
te diamond tongnai 100% of diamond making charges tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ring te diamond exhibition bo tongnai अक्षय तृतीया नि बागै जत लुकुरङ न फाइना बागै कबक जाओ हमबाय চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3 মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না Pram Lychee Drink. Refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality.
Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonon Lamshogo, Chini Tabukshak Zorani Kokborok Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Operation Shindur success Manino Rugai, Haktori Shankragrogno salute to Razakor Agulio Klaizaka Terangareli, Ashalni Reli Manjaka Hasteni Montreokra Professor Dr. Manik Shahate, Kubun Montrerogno Kobe Hastin Dalpital Bile Milupura. La Kaitamni Kogzamani Rangsak no Kobe, Koroksa Shikogno Eres Klaika Ambassador Thanani Police, Binimung Shomirdar, Shikok Habzanai Rajiv Devni Nogono, Baratongu Shomirdar. Hastin Tungrung Tongkoro Nukzagi Manu, Kutal Bumul, Srangshal Horo, Asumsa Congress Babuno Tangi Shoika, Tipramotani Supremo, Maharaja Pradut Kishore, Sakango Kograzak Tomani Hake, Congress Bodoni Flagia Fareka, Maharaja Pradut Kishore de Burma. Barahak Tono Hamiaklai, social media post Klaimani Bagai. Amsani Lukurok by Nogo Tangai, Kutumi Suprak Zaka Udaipur Bakma Amsani Koroksa Borok, Binimung Mihirpal. CBSE board by Nicol Zaktakline secondary the higher secondary Amzogmuni pass ni Bangmari 86% 71%. Madhumik Amzogmungo Sakangni slide. Taklai pass ni Rokni Bangmari 26% Kustuko Kashaka. Waishawa Kumtamal Kumfilzagi Thimani by Shago Dukuman Kakabama Bororo. Patimon Yaglo Shago Dukumana Rogno Horzaka Bishalgor Shakam Nogo, Patimon Shrangshla Bishalgor Tanani Purbo Google Pur Amsayo. Tabu Koktuma Shukrubui. Operation Shindur success Manino Rugai, Haktori Shankragrogno salute to Razakor Agulio Klaizaka Terangareli, Ashalni Reli Manjaka Hasteni Montreokra Professor Dr. Manik Shahate, Kubun Montrerogno Kobe Hastin Dalpital Bile Milupura. Laitane 22nd April Shalmaro Jammu Kashmir Pehelgama Pakistan be Rohorjak Shilai Patham Tuine Rokni Yago Khorang Nishidok Indian Batharzak Mani Yagulo
kaini hakdoni bisingo halok hamia ungmani tongkhor a party mungni salchibani yagulo laithanai 7 me salmario operation sindur ni bisingte pehelgam party mungni yagul suka India o haro Pakistani kaisiko terrorist camp no bekhagri rekha Indian Army abono nugui hakdoni tonggo songlukoro khaksangma mankha abon bagino haktori sengkrak rokno salute ruoi te samung sitra khlaine rokno phirong morumani party mungno rogino haktori mantri bokhrokno khaka hamya phorei rajkhor aguliwo khlaijaka kaisa tiranga rally a salni rally chengjaka rajkhor agulini Rabindra Bhavan biskani simi a salni rally wo sabo manjak phaya tongkha hastini mantri MLA te kokruba shikrno khoboi juda juda beremni lukurogo phai manjaka abo haikeno manjaka hastini mantri okra Professor Dr. Manik Saha মন্ত্রী রতনলাল নাথ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রী টিঙ্কু রয়ন খবৈ তে কুবুন কুচুক থাইনি অজামারক আসালনি রেলি রাজাখর রাগুলিনি দালবিদাল লামা বেড়াইজাখা আসালনি তিরাঙ্গা রেলি যে ফাসিং থাঙ্গো আয়ং ফাসিংগন লুকুরংনি কুথুমলাই মুংবাঙ্গো আবন ইয়াগুলো রেলো ককসানান থাঙ্গে হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সাকা যত থাইনি লুকুরগনা আসালো ফাইমানজাক ফাইকা जों मन्त्रि बख्रं लगियो दंगो अपारेशन सिन्दुर जेवान सुंगमानि स्लाइपानो सक्सेस खाहनै आबन बागैनो मन्त्रि बख्रकते हातनि काइथाम सेंक्राक बदल रगनो खाका हामिया फरै काशा रेली जेंजाखा हनै 22 এপ্রিল 2025 পেহেলগামে যেভাবে নিরীহ আমাদের পর্যটকদের 26 জন 25 জন ভারতীয় এবং একজন নেপালি নৃশংসভাবে পাক মদতপুষ্ট যে টেররিস্টরা আছে তারা যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করেছে সেটাকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে এবং আমাদের 3 বাহিনী আমাদের সেনা যেভাবে পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছে এবং টেররিস্টদের যে ঘাঁটিগুলো সেভাবে উড়িয়ে দিয়েছে সেই জন্য আজকে আমাদের সলিডারিটি দেখার জন্য আজকে ত্রিপুরার থেকে আমাদের আজকে স্টেট লেভেলে আমরা সব ধরনের নাগরিকরা সবাই এসছেন এবং আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে পেহেলগামের যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তার জন্য নাম দিয়েছেন অপারেশন সিন্দুর এবং সেটা যেরকম সাকসেস হওয়ার কথা তার থেকে আরও বেশি আমি বলবো যে সাকসেস হয়েছে এর জন্য আমরা 3 সেনাবাহিনী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আজকের এই র্যালি এবং আমরা এই দেশবাসী সমস্ত আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং সমস্ত 3 যে আমাদের সেনাবাহিনী আছে তাদের সাথে আছি সেটা আমাদের দেখানোর জন্যই আজকের এই র্যালি আমাদের आसालनि रेली व दाल बिदाल बेरेमनि लुकुरक फाइमान जाखा आबो हाइकेन आसालो तिरंगा रेली खलायै खाका हामिया फरका हाक्तनि जतो हास्ते बाय बाक्सा आबो हाइकेन हास्ते लुकुरकनो तिरंगा रेली व फायै खाटुं जांगमन ब नुकजाखा मोदी जी आगे बढ़ो देश तुम्हारा साथ है मोदी जी आगे बढ़ो देश तुम्हारा साथ है मोदी जी आगे बढ़ो देश तुम्हारा साथ है भारतीय सेना आगे बढ़ो देश तुम्हारा साथ है मोदी जी आगे बढ़ो देश तुम्हारा साथ है भारतीय सेना आगे बढ़ो देश तुम्हारा साथ है भारतीय सेना आगे बढ़ो देश तुम्हारा साथ है देश शत्रु देश छाड़ो अभी चलो जल्दी चलो अरे बदला जाए we want BOK 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 বয়েল গায়ের রক্ত হবে না তো ব্যর্থ বয়েল গায়ের রক্ত হবে না তো ব্যর্থ যারা দেশ ছাড়ো আজকে দেশের শত্রু দেশ ছাড়ো যারা আজকে এখানে সমবেত হয়েছেন দেশ ছাড়ো আপনাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ দেখানো হবে না মোদিজি আগে বাড়ো আপনারা একটু শান্ত থাকবেন প্লিজ 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 যারা আছেন দয়া করে একটু শান্ত থাকুন ভারতীয় সেনা আগে বাড়ো দেশের শত্রু দেশ ছাড়ো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আজকের এই তিরঙ্গা যাত্রা শুরু করতে চলেছি তিরঙ্গা যাত্রা রাজখরাগুল নিশিমি প্রণমনি ককথুম চিনি খরাং ला काइथामनि खगजांमानि रांसाकनो खबै खरकसा सिककनो एरेस्ट खालायका आम्बासा थानानि पुलिस बिनिमुं समीर दास सिकक हाबजांनाय राजीव देवनि नगनो बारा तंगु समीर दास नगफुंनि नगनो सिकक हाबै नगफुंनि पुइतनो सुबायका नग बारा तंनाय समीर दास दे बिनि नुखुं ला काइथामनि खगजांमानि रांसाकनो खबै
সমীর দাস ন এরেস্ট খালাইকে আমবাসা থানানি পুলিশ ককশিল চামং মানমানি দামদক জরানি বিসিঙ্গ ন শিকক ন রমানি ইয়াগুলো খকজাংমানি রাংসাংনি মাनै নাইটুকুইতি খালাইকা পুলিশ আরো সাতাইক্লাইও দাংশালো তেলে মুরানি জাতিরং নগ বেরেনা থাংজাক তংমানি আমবাসা নতুন পলি আমসাইনি রাজীব দেবতে বিনি নকনি বড় রক নকবারা তংনাই তংমাবা খাতরৈন মুংসা মিथिंमानि गैरैखे জাতিরংনি আরো বেরেনানি থাংমানি রাজীব দেব ফিয়াবা রাকশালা নগ গিফিলি ফাইমানি ইয়াগুলো নুগুইমানখা নকনি তাইলাম সুবাयै নক बिसिंग हाबगा शिक गैरैखा सुगेश बिसिंगनि रांसांनि मानै खोनै रक आबुन यागलो आमबासा थानाव थांगै शिকক हाबजांमानि ककशिल चामं याफरका नकफां राजीब देब ककशिल चामं मानखानो पुइलानो बारा तंनाय समीर दास न ककसंनानि बागै थानाव तलाङै थांगा पुलिसनि सोंपुरिं मुंगो पुइला शिকক हाबमानि गसियाफानो बायथागो पुलिस बाय सिगिरि सकरक खलायजाकमानि यागलो शिকক हाबमानि गसिरिखा समीर दास आबुन यागलो आमबासा प्राइमारि हेल्थ गानानि खाजुरि बुफां तलाव फबजा खगजाकमानि रांसांनि मानै खोनै नायतुगै देखलायगा पुलिस গতকালকে নতুন পল্লী স্থিত রাজীব দেব নামক একজন ব্যক্তি রাত সন্ধ্যার সময় এসে একটা কমপ্লেন আমাদের কাছে দেয় যে ওনার বাড়িতে চুরি হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি উনি সকালবেলায় তেলিয়ামুড়া গিয়েছিল, তো বাড়িতে ফাঁকা ছিল, তার সেই সুবাদে চোরেরা কিছু তার ঘর থেকে জুয়েলারি জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়। তো এই ইনফরমেশন অনুসারে আমরা ওখানে ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করে আমরা ওই বাড়িতেই একজন ভাড়া থাকতো, তার নাম হলো সমীর দাস। সাসপেক্ট জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা তার যে চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কারগুলো আমরা রিকভার করি। কতক্ষণের মধ্যে মানে আমরা ইনফরমেশনের 6 ঘন্টার মধ্যে আমরা রিকভারি করতে পারি। মানে কত বাজার মূল্য কত টাকা হইব? বাজার মূল্য প্রায় 3 লক্ষাধিক টাকা হবে। ककशिल चामं मानमानि दामदक जरानि बिसिंग शिककतै खगजामनि रांसांनि मानै खोनै नायतुगै दिख्लायमानि बाय आमबासा थानानि पुलिस अजमा रग्न खाकाहाम याफरका नकफां राजीब देबते आमसानि जतलुकुरक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां हास्तिनि थोंग्रों तंखर नुकजागै मानु गताल बुमुल स्रांसाल हर आसमसा कांग्रेस भवन थांगि सहिका तिप्रामथानि सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर सिकांगो कग्रजाक तंगमानि हाइके कांग्रेस बदलनि फ्लैग याफारि रेखा महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा पलिटिक्सनि सिलाय गुसुगो शाक बायथांनि हालक आबहाय खाका मुंनो तैनो स्रांसाल हर आसमसा कांग्रेस भवन थांगि सहिका तिप्रामथानि सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा शिकांगो कग्रजाक तंगमानि हाइके कांग्रेस बदलनि आदांरं यागो फ्लैग याफारि रेखा महाराजा प्रद्युत किशोर फियाबा आरो करंजाक गरै पलिटिक्स एबा इलेक्शन इशू कक्थुमथुमनायरंनि सुमुंगो महाराजा प्रद्युत किशोर शाखा सीपीएम नो कारै कांग्रेस बीजेपी जत बदलनि लिडार्स रकबायनो बिनि हालक काहाम हनै सिकांगो कग्रजाक तंगमानि हाइके चुबासु सानमानि बागैसे कांग्रेस बदलनि आदांरंनि थानि फ्लैग याफारि रेखा महाराजा प्रद्युत किशोर हनै सुदीप से मिलने आया था, मेरा पुराना रिलेशनशिप इसके लिए और बातचीत हुआ कुछ नहीं आप इसमें पॉलिटिक्स मत देखिए। अच्छा, मेरा पुराना कमिटमेंट है, मैंने कमिटमेंट पूरा किया, मेरा पुराना कमिटमेंट था, मैंने कमिटमेंट निभा दिया। कमिटमेंट किया था कुछ मतलब मैंने हेल्प करने के लिए बोला था फ्लैग्स के लिए, तो मैंने कर दिया। इसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं है, आप भी इसमें पॉलिटिक्स मत देखिए। मेरा सबके संग अच्छा रिलेशनशिप है, मेरा सिर्फ प्रॉब्लम है तो सीपीएम पार्टी से है, ना प्रॉब्लम बीजेपी से है ना कांग्रेस से है। क्यों होगा कांग्रेस से? मेरे सब दोस्त भी है, गिरिजीत बाबू है, गोपाल बाबू है, पीयूष बाबू है, और बीजेपी में भी हमारे सब अच्छे दोस्त हैं। इसमें पॉलिटिक्स मत देखिए, मेरा पुराना कमिटमेंट था, मैंने कमिटमेंट निभाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स नहीं है। क्या फ्लैग्स वगैरह नहीं फ्लैग्स जो मेरे टाइम में बहुत फ्लैग्स मेरा पास था, तो खराब हो गया था, वो था, तो आज दरकार है हेल्प है तो मैंने हेल्प कर दी। कितने हेल्प किया मैंने क्या वो आप मत देखिए क्या हेल्प किया दिल से हेल्प किया और खराब तरीके से हेल्प नहीं। पार्टी को किया, कांग्रेस पार्टी को, सबको, बीजेपी को भी हेल्प करना तो करूँगा, सबको। थैंक यू। फियाबा स्रांसाल हरनि फ्लैग चुबासु ख्लायमुंगो पलिटिकल माइलेज एबा मुंसा हामिया नाहार मुंकरंजाक गरैफानो गुबुन बदलनि थोंगोरों अजमा रकनि मकलखे बीजेपी नो प्रेसारो तर्नानि पलिटिक्स से हनै कासै फाइका मांगपलि राजा खरागुलनि सिमि प्रणामनि कक्थम चिनी खरां।
बारहाक तोरनो हामिया खलाय सोशल मीडिया पोस्ट खलायमानि बागै आमसानि लुकुरक बै नग थांगै गथुमै सप्राक जाखा उदयपुर बागमा आमसानि खरकसा बरक बिनि मुं मिहिरपाल आबो हाइकेनो पाकिस्तान मुर्दाबाद हनै शारका बनो आमसानि लुकुरक पाकिस्तान बेचबा नांलाय तंमानि जराव पाकिस्तानो सपोर्ट खलाय बारहाक तोरनो हामिया हनै सोशल मीडिया पोस्ट खलायका उदयपुर बागमा बीएसएफ केम गानानि मिहिरपाल मुंगै खरकसा बरक आबुरा नगै बेलायनो तुंफ्लालायजाक उदयपुर आमसानि किसासक बररक पाइथागो स्रांसालो मिहिरपाल मुंगै आ बरकनि नग थांगै रमैबुतो खलायका आमसानि बररक आबो हाइकेनो पाकिस्तान मुर्दाबाद नै शारका बनो आमसानि लुकुरक आबन लगे मोबाइल बाइखे वीडियो खलाय सोशल मीडिया वो अपलोड खलाय रखा बिनि वीडियो इंडिया हो तंगतैनो बाहायके साकबायथांनि हानो हामिया हनै कक सालायतो किसासक आयंनारनि फाइने बररक आबोनि बागै सोशल मीडिया गनांगै जाखा उफ्ला काफ्ला उदयपुरनि सिमे राजीवनि ककथुम चिनी खरां सीबीएसई बोर्ड बायनायकल जाक ताकलायनि सेकेंडारी ते हायर सेकेंडारी आमजगमुनि पासनि बांमारि 86% 71% माध्यमिक आमजगमुंगो सकांनि स्लाय ताकलाय पास अंनाय रकनि बांमारि 26% कुचुगो कासाका आबो हाइकेनो कुचुग माध्यमिक आमजगमुंगो ताकलाय पास अंनायनि बांमारि कुचुगो कासाका 21% स्रांसलो सेक्रेटारि रो कासा कक्तुम बान्दाखलाय अ कक्तुमा साकलायका रोंबेदिंनि सेक्रेटारि रेबेल हेमेंद्र कुमार क्रासलो साकलाय जाखा सीबीएसई बोर्ड बाय नायकलजाक माध्यमिक तै कुचुग माध्यमिक नि रेजाल्ट साकलायजाक मानि यागलो नुगै मानखा सकांनि स्लाय हास्तेनि 125 विद्याज्योति स्कूल नि पास नि बांमारि कुचुगो कासाका सीबीएसई बोर्ड बाय नायकलजाक ताकलायनि सेकेंडारी आमजगमुंनि पास नि बांमारि 86% माध्यमिक आमजगमुंगो सकांनि स्लाय ताकलाय पास अंनाय रकनि बांमारि 26% कुचुगो कासाका थांनाय बिसियो पास नि बांमारि तंमानि 60% आबो हाइकेनो हायर सेकेंडारी आमजगमुंनि पास नि बांमारि तंमानि 71% कुचुग माध्यमिक आमजगमुंगो ताकलाय पास नि बांमारि कुचुगो कासाका 21% स्रांसालो सेक्रेटारि कासा कक्तुम बान्दा खलाय ओ कक्तुमा साकलायका रांबेदेंनि सेक्रेटारि रेबेल हेमेंद्र कुमार 10 स्कूल इस बार ऐसी है जिनका की परफॉर्मेंस 30% 40% के अराउंड है। विद्याज्योति स्कूल्स में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हम लोगों को मिले जो अभी हमारी रिपोर्ट है शिशु विहार स्कूल से सबसे ज़्यादा मार्क्स अटेंड किए हैं स्टूडेंट ने कॉमर्स स्ट्रीम से 98.2%। तो 10th में हमारा 99.4% मैक्सिमम और 12th में जो कि थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट आ जाते हैं थोड़ा हायर लेवल उनका रहता है वहाँ भी 98.2% हाईएस्ट मार्क कॉमर्स स्ट्रीम में आना ये इट शोज दैट एवरीबडी इज वर्किंग विद फुल ऑफ देयर एफर्ट्स। देयर आर 25% कंपार्टमेंटल स्टूडेंट जिस तरीके से हमारा 13% कंपार्टमेंटल है यहाँ पे थोड़ा 10th में 12th में थोड़ा ज़्यादा है 25% है एंड आई एम श्योर कि जो एक महीने 1.5 महीने के बाद में जो कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम्स होंगी तो पास परसेंटेज इसका भी लाइक लास्ट ईयर 95% 96% पहुँचेगा। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो यहाँ पे 12th सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में नॉर्थ त्रिपुरा सबसे पहले नंबर पे है तो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट को मैं बधाई देना चाहूँगा। और नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के
जितने भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ हैं, जो भी टीचर्स रहे हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। 85%, देन धलाई 84%, ऊनाकोटी 81.3%, खोवई 80%, साउथ त्रिपुरा 77%, वेस्ट त्रिपुरा 72%, गोमती 51% एंड सफाई जिला 47.9%। ये कुछ फैक्ट ऐसे थे कि विद्या ज्योति स्कूल्स से लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशंस स्टेट गवर्नमेंट की भी है, और जितने भी सारे स्टूडेंट जो थोड़ा सा अच्छे स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, जो ज़्यादा अच्छे स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम लोग इसको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो मैन पावर भी हम लोग देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं, वो भी कई सारे रिसोर्सेज मिला के एक अच्छा, जैसे प्राइवेट स्कूल्स से भी बेहतर हम लोग किस तरीके से सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटी और फैकल्टीज़ किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारा प्रयास रहा है। साथ ही में एक और मेजर इनिशिएटिव जो लास्ट बजट में अनाउंस हुआ है कि हम लोग हमारे यहाँ पे जो 10th के बाद में 11th 12th के बाद में जो बच्चे बाहर चले जाते हैं, नीट और जी का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ है, हमारे यहाँ पे सुपर 30 की स्कीम ऑलरेडी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम अनाउंस की थी लास्ट बजट, उसमें तो आपको पता है उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे पूरे स्टेट में अराउंड 25 सेंटर्स हम लोग खोलने वाले हैं, जहाँ पर कि जो नीट और जी का पूरी पढ़ाई होगी, और हर सेंटर पे हम लोग अभी उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अराउंड 100 बच्चे, 2 बैचेज चलेंगे, हर सब डिवीजन पे एक कोचिंग सेंटर हम लोग इस्टेब्लिश करने वाले हैं, और बहुत जल्दी वी आर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड द गाइडलाइंस। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग Abo haikeno akok thumpandawo rungbedeनि डाइरेक्टर एनसी शर्मा साका किसक रोंफोरोंनाय रकनो साकथारमुं गैरैनि बागै सुकस नोटिस रोजाखा विजिट खालामनायनि जराव साकथारमुं गैरै मानजागनाय आबोहाय जत टिचार रकनो रोजाकबायखा सुकस नोटिस होनै राजाखर आगलनि सिमांबिदनि ककथुम चिनि खरां वाइसाबाय खुंता मालखुं फिलजागै थैमानि बाय सागो दुखु मानका गोबांमा बररक पाटिमुं यागलो सागो दुखु मानाय रगनो रहरजाका बिशालगर साखामनगो पाटिमुं स्रांसला बिशालगर थानानि पूर्व गुगलपुर आमसायो स्रांसला खुंसा इंडिगो बोलेरो तै खुंसा इलेक्ट्रिक ऑटो मालखो कायसा निरुकुलोगो कायसा थोता लायमानि बाय पार्टीगा कायसा किरिमा सिंसलाहार पार्टी मं आव बाय सागो दुखुमानका ऑटो मालखोंगो कासाजाक जतो बररक आबो हाइकेनो किसामिसा सागो दुखुमानका इंडिगो तै बोलेरो मालखोंगो कासाजाक लुकरक पार्टी मुनि यागलो सागो दुखुमानाय रगनो रहरजाका बिशालगर साखामनगो पार्टी मुनि यागलो रोड ब्लॉक अंगै थांका আগরতলা বিশালগড় লাহার কতর एक्चुअली 15-20 মিনিট আগে 3 গাড়ি একসাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয় একটা এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি অটো যেটিকে বলা হয় আর একটা বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক আর একটা ইন্ডিকা তো হঠাৎ করে বিকট একটা আওয়াজ হয় আওয়াজ হওয়ার পরে আমরা সবাই ঘর থেকে ছুটে আসি ছুটে আসার পর দেখি কি ওইটা উল্টে পড়ে আছে উল্টে পড়ে থাকার পর একজন ভদ্রলোক ব্ল্যাক শার্ট পরা ছিল জানেন না উনি অটোর নিচে ড্রাইভার যে ছিল উনি স্টিয়ারিংয়ের মধ্যে আটকা পড়ে আছে তিনজন মহিলা ছিল তার মধ্যে একটা ছিল কন্যা সন্তান ওর অবস্থা শোচনীয় একজন মহিলার পা ভাঙা গেছে মাথা এখান থেকে সম্পূর্ণ মানে চুল যা ছিল সেগুলো উঠে গেছে উঠে যাওয়ার পর তারপর আমরা তৎক্ষণাৎ আমরা ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করার পর এখন ফায়ার সার্ভিস কখন আসবে কি আসবে সেটা তো আমরা জানি না আমরা উদ্ধার কার্য আমরা শুরু করি সেটা আর কতজন আহত হয়েছে টোটাল এখানে টোটাল 5 জন কত মানে তার অবস্থা কিরকম এখন অবস্থা খুব শোচনীয় কোন হাসপাতালে পাঠাচ্ছেন আমরা এখন ফায়ার সার্ভিসকে আমরা বললাম যে ওদেরকে হাঁপানি হসপিটালে নিয়ে দিতে তো ফায়ার সার্ভিস যে ছিল ওরাও একটু কাইন্ড হার্টেড তো ওরাও ওনাদেরকে হাঁপানি হসপিটালে ঘটনা কোন জায়গায় হয়েছে এটা বইয়ের মাথা পূর্ব উপকূলনগর ধরে কিছুক্ষণ আগে একটা আমরা মধ্যপাড়া বাড়ির সামনে একটা বিক্ষোভ শব্দ হয়েছে আমরা দৌড়ে আসি আয়া দিয়ে 3টা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হওয়ার পরে প্রায় 8-10 জন খুব সিরিয়াস অবস্থা এর ভিতরে সবচেয়ে বেশি খারাপ হইল 4 জনের
আমরা কিছু ফায়ার সার্ভিস আগুনের আগে আমরা কিছু পাঠাইছি আগানি হসপিটালে আর কিছু পাঠাইছি জিবিতে পাঠাইছি। এখন ফায়ার সার্ভিস আইসে, ফায়ার সার্ভিস দিয়ে সব পাঠাইছে আরও 2-3 জন পাঠাইছে। ঘটনা কোন জায়গায় রয়েছে? গোকুলনগর মধ্যপাড়া রাধাকৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন। তারা কি চিনতে পারছেন? না তারা চিনতে পারছেন। পাইথাগো লাহার পার্টি বুঙ্গো ক্লাইनाय मालखुंरकनो लामा गोसारनि नरै हायनो हाय चेंगि रिजाक फिरका थांलायसु বিশালগড়নি সিমি জীবননি ককথম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা তাইবো হাস্তে হায়ুং তাই হাক্তনি কক্তমা তুই ফাইতঙ্গো লেংলামানি ইয়াগুলো Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 8টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামার ইয়াগলো হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরক কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক অপারেশন সিন্দুর সাকসেস মানিনো রগৈ হাক্তনি সেংক্রাক রকনো স্যালুট রুই রাজখর আগুলিও খ্লাইজাকা তেরাঙ্গা র্যালি আশালনি র্যালি ও মানজাকা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাতে কুবুর মন্ত্রী রকনো খবই হাস্তেনি দালপিতাল বিলের মিলুপুরক
Mela kaithamni khokjangmani rangjakno khoboi khoroksa sikokno arrest khlaika ambasa thanani police binimung Samir Das sikok habjaknai Rajiv Devni nogono bara tongo Samir Das Hastini thungkrung tongkhoro nukjagai mano ketal bumul Srangsal horo Asumsa Congress Bhabono thangi sohika Tipramotani Supremo Maharaja Pradut Kishore Sekango kok rejak tongmani haike Congress bodoni flag ya phare rekha Maharaja Pradut Kishore Deborma Barahak torno hamya khlai social media o post khlai mani bagai Amsani lukurok bai nogo thangai kuthumai seprak jaka Udaipur Bagma Amsani Khoroksa Borok binimung Mihirpal CBSE board by Nicol Zaktakline secondary te higher secondary amjogmuni pass ni bangmari 86% 71% madhyamik amjogmungo sekangni slai taklai pass ngai rokni bangmari 26% kustuko kasaka Waishabai khungta malkhung filjagai thuimani bai sago dukhu manka kabangma bororok Patimung yaglo sago dukhu manai rokno rohorjaka Bishalgor sakhamnogo Patimung Srangsala Bishalgor thanani Purbo Gogolpur amsayo Tabu koktuma shukrubui Keduma salromai kesolimani yaglo Srangsala Obojnagar bazar ganani pukrini 3.5 acres jaga thai kifili manmani thaino bere naikha AMC ni mayor MLA Deepak Mujumdar Amrit 2.0 tangbo tangno rugina Obojnagar bazar ganani pukri oshnamnani bagai Samung Siangi Rizakmani Dalsini Shakang Hastini Montri Okran Yagromi Rajakor Agulini Kaitam Pukrini Foundation Stun Kaijakmani Abun Yaglono Pukrini Shamorok Jengzaka Fiaba Au Pukrini Shamorok Jengzaki Tongman Zaraono Western Fishing Tongmani Jyotish Debromani Jaga Thaibai Aro Kerengai Tongkha Abun Bagino Bini Samung Humurokwa Arono Klaijak Tongmani Hinai Abun Bagai Kurto Kesolimani Yaglo Goshim Rizaka Purnigomi Fishing Abun Yaglo no Athaino Kifliman Ka Purunigom Srangsala Jaga Thaino Bereneka MCN Mayor MLA Deepak Mujumdar Cooperator Hiralal Debnat no Khoboi te Kubun Adongrao Abun Yaglo no Jyotish Debromani Safety Tank no Deramungo Khiklaya Tekhe A jaga thaino yakari rizakha koklam salaimani bisingtei abai hinino koktuma thumnai rong biskango shaikhnaraka MC ni mayor MLA Deepak Mujumdar বাজার সংলগ্ন যে পুকুরটা বিষ্ণু সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে অনেকদিন হয়েছে সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে বা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করতে গিয়ে দেখা গেল যে এখানে জ্যোতিষ দেববর্মা বলে এক ব্যক্তি আছেন যার বাড়ি আছে এখানে তো উনি কিছুটা এই উন্নয়নের কাজে বাধা দিচ্ছেন বা ওনার জমিটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সরকারি জায়গায় তো উনি মানতে চাইছিলেন না উনি আমাদের যখন এই ওয়ালটা করা হচ্ছে পুকুর পাড়ে ওনার যে জমিটা উনি ছাড়তে রাজি হন যাই হোক আমাদের কর্পোরেটর MIC মেম্বার যিনি ওয়ার্ডে যিনি কাজ শুরু হয়েছে আলাপ আলোচনা করেছেন আমার সঙ্গে করেছেন তো ওনাদেরকে কিছু জমি আমরা ছাড়তেও রাজি হয়েছি ঠিক আছে একটা অ্যামিকেবল সেটেলমেন্ট হোক প্রবলেমের কাজটা বন্ধ না হয় ওনারা যাতে সহযোগিতা করে সেই হিসাবে উনিও অনেকবার কথা বলেছেন আমার সঙ্গে কথা বলেছেন আমরা কথা বলেছি আমাদের আধিকারিকরা আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা কথা বলেছেন কিন্তু ওনারা সেই বিষয়ে এতটা সহযোগিতা মনোভাব প্রকাশ করেনি বরং ওনারা উল্টো কাজটা বন্ধ করার জন্য আদালতে গিয়েছেন মহামান্য আদালত আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের পক্ষে রায় দিয়েছেন বলেছেন এটাই সঠিক যে এই জায়গাটা সরকারি জায়গা তো আমরা আজকে এসেছি তো আমরা আগে ওনাকে নোটিশ করেছিলাম উনি প্রথম দিকে আমি যখন ভিজিটে এসেছিলাম উনি রাজি হয়েছিলেন না কিন্তু পরবর্তী সময় উনি বুঝতে পেরেছেন যে এটা যেহেতু আদালতে হেরেছেন আমাদের কর্পোরেটর বারবার বলেছেন এবং এলাকার লোক চাইছেন যে একটা জায়গা সবাই যখন জায়গা ছেড়েছেন সরকারি জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন উন্নয়নের জন্য সেক্ষেত্রে উনি যেহেতু করেন উনি এখন বুঝতে পেরেছেন যেটা ওনার করা উচিত উনি নিজেটাই কিছুটা আমাদের চাপে পড়ে নিজেটাই সরিয়ে নিয়েছেন তা আমরা বাকিটা ক্লিয়ার করব তো তারপর আমরা মানবিক কারণে ওনার যে সেফটি ট্যাঙ্কটা আছে ওটা আমরা ছেড়ে দেবো যাতে ওনার ক্ষতি না হয় তো আমরা সার্বিকভাবে যখন উন্নয়নের কাজ সারা শহরে আমরা কাজ করি
তখন আমরা দেখি যত কিছু সংখ্যক মানুষকে রিলিফ দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা না করে তাদেরকে রক্ষা করে আমাদের উন্নয়ন কাজ যাতে ব্যাহত না সেভাবে আমরা করে যাচ্ছি। তো আমি হিরালবাবুকে ধন্যবাদ জানাই, উনি সহযোগে আজকে এই ব্যবস্থা করেছেন। আমি বলবো আমাদের নর্থজোনের যারা আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বা আধিকারিকরা বা আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা যথেষ্ট সহনশীলতা পরিচয় দিয়ে এই ডেভেলপমেন্ট কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার আশা থাকবে এই এলাকার মানুষের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে এটা সহযোগিতা করার জন্য। এটা সার্বিক সবার কল্যাণে এই পুকুরটা দীর্ঘ 50-60 বছর ধরে সংস্কার হচ্ছিল না, এটা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আমাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে 2 কোটি টাকা উপর খরচ করে এটা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিনে মানুষের সমস্যা এবং দাবিও ছিল। তো আমি আজকে এই জায়গায় এসে এটা বলবো যে আগরতলা শহরে যারা সরকারি জায়গা দখল করে উন্নয়নের কাজকে ব্যাহত করছেন তাদেরকে কাউকে ছাড়া হবে না, এটা একটা প্রমাণ। এটা জ্যোতিষবাবু অনেকবার চেষ্টা করেছেন, কোর্টও গিয়েছিলেন, বিভিন্নভাবে আমাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনটাই সফল হয়নি। কারণ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি উন্নয়নের কাজে সরকারি জায়গা যেটা আছে সেটা দখল যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সেই হিসেবে আজকে জায়গাটা দখলমুক্ত হয়েছে, এখন কাজ সুন্দরভাবে প্রয়োজনে চলবে। আমার বিশ্বাস কিছুদিনের মধ্যেই, কয়েক মাসের মধ্যে এটা আমরা মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করতে পারব। রাজঘরাগুল সীমামিটনি ককথুম চিনি খরাং Srangshlo khwai town hall nogo TTDC hapangni bwkhaktwi yaron distribution pandak khlaijaka manjaka em Ananta Debrma em Komal Kola em Suhel Debrma khwai zonal chairman Bishnu Debrma TWF ni president Monihar Debrma no khobui tipra mothani te kubun adongra Asalo pandani bising te kabang ko bore rogno na khotong bage rezaka asalo amsani kabang lukorok no pandaw phai manjakmani nuksaka brok ni amsai aba hake khotong bage rejakmani bai lukorong bising nuksaka khatong mungtong thongmung ni tini bisisiaran no aro ni tini bukok tong lokta turino oktotong silai kai bagat nai abong ka tini samung nai kaje thagani takut le bukok tong tini ora norok phaiga Chini Khorang tabuk ni project no tabuk jara next generation hinggabi tongai ni basa college university doctor engineer kori tumi piada Khorang busu ni busa rignai kakaro Khorang busu tabuk ni bukuk song putai sailaro salama Chini rignai no buitai jai tolaka norong mutu dama Why town hall thang nai ni tar beri nai na thang na sakta ja atro so doya ga teman abo sini ri nai na hijack ke tong nai da Khorang busu ni no go wasa de se tong ko basa basa Khorang busu ni no go ri gari tong ko abo susun mama ka lai nai bus nai ni foundation de 6 June ni foundation de nai atro lo sung ni bukuk chong jong to bukuk chong sabari nai Chini dana agini Chini mani saman, nanani saman, yomi saman Borokna sing competition to bunai Tabo ni serai rakni bisi baba Je khai saka kari buthai takna karo Je rignai buthai takna karo Saina karo Yabai kaham Buni sai nai kakbona sing prize rizak nai Oba hai project bongo O program khaina ni baga angjok to bukuk jongo ko bogo Karena Jung burui hijak Chini tanggung, chini sumo, chini rignai rika, abang pogoi tangkai la, chini langa, sempo, putro, sempai, abang pogoi tangkai la, kadani bukuk song. Jotoi sikit tongpun, jotoi sikawa agatu, totoi nijini boron, nijini jati ni, je otijo, chini bersamo, chini musamo, chini kanggung sumo, sing abono. Tengok kusuk bisa kan bagus. Tengok naik kaya ni bagus. Buat sedek kalang kaya ni bagus. Sejak tu saya kenal ni dorka. Orang pasti ni proses kaya. SSP project dulu. Sejak tu project rok. Sini busa butui rok no. Hinang rok. Rignai bisa. Apa pun itu. Sini amal pai kata beri kita kuri kita lagi le. Ni busa lagi apa? Eme pori tu, ni besar tang kai eme pori. Rita
Ditanya baru gerilya. Karena kena. खालामनाया ताके गाहाम खामानि बिसिसै जों हालाव खालामो हामदोमोन बिसिसै जों हामदो फेरौनि मानो अमागे जों दिनै खवानि जत लिडार जों रेसपेक्ट हो जेसे पार्टी मान नंगौ बेबा जों बोबागरा लागियो तमै दिनै बोबागरा जे दिमान को नबगै जों जत बोबागरा लागियो तमान नामे आन बाय दिनाव जाराव दिनै खवाय आमतानि जत दिनै ताग्रा जों दिनै आमसि दिनै लागियो दङ दिनै गोबां बराव जागो फाइनली फेरन कोई फेरनिया वातिनो वातिनिया तमनो किन वाति मानसिफोर दिनै अ पाना मसाना फैया आवन बगै दिनै जत जाग्रा सोनो आनि सिलाय अक्रा आनि बुकुजो सोनो आंनो फरक बुंबाय आं खुलमाते हामजम कुनिया फरक नन हामजम कुपुन बिसिते दिनै बोबाग्रा दिन लावदि त मान बगै दिनै हागिनो दिनै बोबाग्रा साइजम आगि जों भारत स्वाधीन मानफोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंसा नर आन फैदि आं नर स्वाधीनता ने एबा फियम मुरनाय हिसाब जिनि बोबाग्रा तामसा नर आन हानसा खै लगिदि आं कि प्रासनि मा हेन फिरबि दुबनाय अकम जों बारबान बोते नांना आवन बगै जों जत लिडार जों बरमदिउ लिडार लिडार दङ जे लिडार जत फैयो हामजम कुप्लुं दिवै लगिदि माननाय अ खरसा दङ आमखा बोबाग्रा करे तेकि अमति जुलमायना आवन बगै न जाराव जों दिनै बकतर बचिगन बरुगुरुनि हेन कुनु दरकार नाया जों जास्ट बोबाग्रा कक खनाय चलनाय बोबाग्रा काम साथ बिन दागि मोन जों चलिनाय आमागे दिन दिनै थाखा पांबो दिनै बोबाग्रा बिसिते नायकरन बिसिते दिनै सामखलाय दङ खवानि सिमे बिप्लबनि ककथम चिनि खरां Indigenous Peoples rongni manthai tei baslai mongkhlaimani jarawa theinai Subhash Mondano muitu khlai borom yafarka Adivasi Rashtriya Monch ni All India Leaders Jitendra Chaudhary Ashalo Jharkhand ni daladelo thangai thoi thangnai Subhash Mondano muitu khlai kaisa panda sengjaka Ashalo Adivasi Rashtriya Monch ni All India Leader Jitendra Chaudhary no karibo manjakate kupun adangra कॉमरेड सुभाष मुंडा हमारा पार्टी और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच का एक जुझारू नेता थे। यहाँ पे सिर्फ आदिवासी लोगों का उनका जो अधिकार इसके लिए नहीं मेहनत कर जनता के लिए कॉमरेड सुभाष बहुत बचपन से वो संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ जो जमींदार लोग और जो मेहनत कश लोग आदिवासी लोग को शोषण कर रहे थे तो लोग इस सुभाष का जो कामकाज इसको धर के ये जैसे कापुरुष जैसे उसको ये दुनिया से हटाया। लेकिन सुभाष का जो आदर्श इसको हटा नहीं सकते। हमारा पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच सुभाष जो झंडा को लहराया जो आदर्श को ऊंचा उठाया इसको हम बरकरार रहेंगे। ये सिर्फ झारखंड में नहीं पूरी हिंदुस्तान में हमारा आदिवासी जो संघर्ष हम सुभाष के आदर्श को हम याद रखेंगे। आप लोग यहाँ पे वो आदर्श को और भी ऊंचाई में लाने के लिए आप भी इकट्ठा रहिए। जो सुभाष का मौत के लिए जिम्मेदारी है उसका जरूर कि आदिवासियों का जो अधिकार इसको छीन के हम इसको ऊंचाई में बिठाएंगे। कॉमरेड ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां
Srangshalai Community Hall Nogo, Talsani Training Paimani Yaglo Bagzaka Certificate, Manjaka Yem Robindra Deburma, Montri Bishoketu Deburma, Shumili Subjunal Chairman, Binoy Deburma, Buri Bodolni, Gospel Halam Akoshong. Ashlo Talsani Training Kalairuwe, Kabama Buri Rockno Certificate, Selemesin Bagzaka. Kaisa pandani bising ti MDC ni fanwe ashalo Buri Rockno Bagzaka Selemesin. Ashlo Amsini Kabangkuglu Korokno Paimanjakmani Nuksaka. Manjaka EM Robindra Deburma, Montri Bishoketu Deburma, Sumili Subjunal Chairman, Binoy Deburma, Buri Bodolni Gospel Halam Akoshong. Norok jara tini orok training rinai rok. 30 jona ni bisingo khorakamno bagkhangkai. 27 jona norok tini orok tongo. Senga sa khlaimani tini chini training rinai. Pernai bo tongna kok kemai pang bo osubida kara tongmali yana. Kokrui jeng jadi orok 30 jona bisin যদি না 30টা জায়গাও ওরা যে চিনি 10টা বিশিং 10টা জায়গাও যদি আসুগুই जों যদি দোকান রিমান খানকাই गोबांमा एलाकानि बर'राव रि कांसा सुननानि बागै रिगनाय कांसा सुनना बागै गाना सुननानि बागै गोबांमा माने Risumani misin kau nggak sama namu, kaya begini nogori keri, enggak kau barang bayi no, 10 taka barang bayi no ri kising no subui, kai 2-3 bosor toni maro, nijiniya kau sumani saya misin sumani teo kaham, ya apa nih bagi no wan subui yang sini kaya, simna jadi simna bidang sumani misin no niakaba titi edisi Terus simna tomakan bisingo je bisi tomani 21টা bisi 21টা bisi o 22টা tomani apro kai bisini blog ya দেখো দুইটা বাদ বিকা kai 19টা klayo simna tomakari ka joto borno riman ya phano tabu bisio 3টা kai riman khangkai 3টা dugan lain nai Karena wan sugui, orang 66 payman bisingo, sini no bisingo onek tohopor training of paypan sekering, borno kaini kaitam rezaka, ebang kup cin nangoni borno mang nabrago. Gata borno borno jeri mani, orang borno misin semija parho kangkai, onek borok sunna sebagai master nang kamu. Bata kisah tailoring no kau dah nak kamu, anu kisah perempuan jadi, jauh sekarang ni semua kiri, ai kiri, irai kiri. Engkau orang sung master naragui, oh master ni beton ba anu ni. Us sekarang sung simnawa 33 jona, sini sunai orang sungan tu ni rika, training ni no orang rika, mana tu training no. Kemudian bagi sini anisnya sekarang sana orang sekarang. जों जुदि न काहाम खायो पुलिया बरफ खायग्ला खाबायनानै कक्रै नों क्लास 1 परीक्षा बिए पास खायबा सरस्वती परीक्षा क्लास 1 परिमानबा माने आगे स्टेप थांनानै अमो जुदि जों ताबुक जतन सोंदै काहाम खायो निजि नगफां थुं एका सामंग फ्रांनानै जत्न खायतना नांनाय माजे माजे माने हुई तो ना नांनाय नाकेचिन नगरी नाय केसां दङ आब्रनो सुई मिसिन काहाम खाय मा तनाय पारागानि गिनो कुनो चिकन बाजार दङ आ जागाव नाखाका नगाना जुरि बाजार दंखाय तिख्लाय जों किन्तु आरो आसुबै मानि बाजार बारिया बादेबो गोबां मा जागासिनो मानु तालसारमै जे सोलों दंनाय बुकुक संनो आनि खाकसां माते हामजा मुया फारो दिनै त्रिपुरा हाव जों जतन जिनि बुबाग्रानो पयत खालामनानै बागैनो जों दिनै एमएलए एमडिसि इएम मिनिस्टार नानि सुजुग मानमोन बायनो जों बो दिनै नरकनो अमहाय सुजुग रिनानि एकदम अमहाय सेब रिनानि
abo chini bubagra tongina সম্ভবঙ্গ তিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে এক বুবাগ্রানি লিডারশিপ जों जे chini bukuk songno hamjakmani mari o mari obo chini bubagra tongina obo joto সম্ভবঙ্গ betini Tripura ho जों नायनाय खांखाय जों दाबुबो chini bubagrano no hamjaknai kwbangmaku tinibo जों khwai district o je khutung bagmani program abo choli dong chini west Tripura district o no puila chekmani haban जों chini o duita subjonal sumilibeli subjonal bai hejamala subjonal ni khutung bagjai kho abo chini next program no जों bagnai kei abo tamoba abo nongka kaisa hamjagoni mari কিন্তু মারি বাই সিমিনো চিনি নাহার মুং থাগै থাঙ্গাও মাহাইয়া চিনি নাহার মুং সুইং মেশিন বাগনানি গৈ খতং বাগनानि लामा खलायरिनानि कारेन्ट खलायरिनानि नक हुक मानानि वाक टक उनरिनानि आमो चिनि नाहार मुंया चिनि मेन नाहार मुंखाय जों अहानि बोसा जों अहाव कुसुं जों थैमानि परेबो चिनि बोसा chini busukni busani busa oba haite जों अहाव मलब्रुम tongoi ma thangnai ke अहाव tongoi thanani ke जों अहानि मालिक नाया किन्तु जों साइमानो दावो जों अहाव निजिनि हा हिन दंफानो जोंनि थानि अहानि अधिकार गैखौ अहानि अधिकार न रिनानि बागैनो चिनि बुबाग्रा फाइटिं खायजों जों इकोनॉमिकली हायकेबा रां पैसा दियाव जों अहानि मालिक खुंखानो जों बुनि दफानि सोलाय अनेक उकलगो खालायजाक रां पैसा दियाव जों साइमानो जेनेरेल एरियाव थांगांखाय बिल्डिं 2 तला 3 तला 4 तला इवन आगरतला थांगांखाय 5 तला 6 तला जों नुबिमानो किन्तु चिनि जे अहानि बोसारनि एरिया जे एडिसि आमसाइनि तिनि चिनि जागै दङ आ एडिसि आमसाइनि चिनि लुकुरगनिखाय रां पैसानि जों सब समयनो बियाल आबनि बगैनो एडिसिनो डाइरेक्ट फान्ड दिनो चिनि बुबाग्रा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय जों जे त्रिपाठाय चुक्ति हायकेबा त्रिपाक्षिक जे चुक्ति माने आ चुक्तियो हरक बेबाग न दंबाय आ चुक्तिनो हायकेबा आ एग्रीमेन्ट न जों मुक्तान खालायनानै आबसे चिनि नाहार बुं दङा नांनाय चिनि चिकन मारि आमते हामजाबानि आबो जों जत सोसाइटिगो जत नपुंगो जत एरियावनो जों नु जेबन जों बार्थडे रखायखाय चिनि बोसाबुति रखनो हायकेबा चिनि बाया रखनो जे बार्थडे रखखाय हाय कैसा खुमरो हायकेबा जेकुन कैसा कलम रखनो गिफ्ट होले आबनके कैसा हामजाबानि मारि अमन चिनि बुबाग्रानि हामजाबानि मारि कैसा के ओ मारिनो जों जतनो एक संगे जों ओ मारिनो जतनो एक संगे रि मानानो माने हायकेबा जों रमनि सिंनाव बुटार 38000 बुटार दङ जोंनो बहुत रैखाथिनो किन्तु जों एक नागारे 38000 बरकनो जों ओ बेनिफिट जों एकबारे रिमाया किन्तु आस्ते आस्ते त्रिक जों जेसेक मानो जों रिवि दङ तिनि अमहाय जरा तिनि अमहाय साल अमहाय दिनो जों तिनि नरकनो एक मास ट्रेनिंग रिवि बाय तिनि अजागनो सर्टिफिकेट बरिजागनाय ओ सर्टिफिकेट मामानि परे नरनो मेशिन बनगत लांना रिजागनाय अन मेशिन लांगै नरक जाते नरक किसी सामान इनकाम खायि मानथं आबनो तिनि वालसुमु तिनि नाहारमु ओंखाय जों साइमानो जोंनि ब्रैराव बेसेबां नोंबो साइनि उपर डिपेन्ड खाय चले किन्तु जों दाबुकनि जे मडार्न जुगाव जों ब्रैरावबो निजिनि हाखुमाय बासाय मानानि जरा सफायखाय इभेन बासावियो दं जोंनि गोबांमा ब्रैराव दाबुक फोरोंथानिफानि जोंनि प्रफेसार जोंनि टिचार गोबांमा हेड मिस्ट्रेस इभेन TCS अफिसार इभेन डक्टर पुलिस अफिसार अ जागारावबो जोंनि ब्रैराव गोबांमा दङ हेजामारानि सिमि अनिमिसनि कक्थुम चिनि खरां Srangshala South Tripura Jilla Porishad ni Luaji Jagmabai Hugbar Khlainai Rokno Bakjaka Machine Manjaka South Tripura Jilla Porishad President Deepak Dotto Bogahwa Panchayat Committee Chairman Krishna Riyang Vice Chairman Babul Pathari Devashish Bumingno Khobui te kubun adongro Hugbar Khlainai Rokno Shukangai Tlangnani Bagai Hagotorte Hasra Hafangni Bokhakte Shalbromno Juda Tangbotang Naharsagoi Tongo Abahigino Arshalabu South Hankoni Kisasu Hugbar Khlainai Rokno Power Tiller Mini tractor de spray machine bag zakha ashlo hokbar khlainai rok abahai subasu mane khatung zakhate hapangno khaka hamia farka আপনারা সবাই অবগত রয়েছেন আমাদের দক্ষিণ জেলার মধ্যে গত কিছুদিন আগে থেকেই আমাদের যে 8টি ব্লক রয়েছে 8টি ব্লকের মধ্যে আমরা কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আমরা বিতরণ করছি তো এই নিয়ে আজকে বগাভা আর ডি ব্লকের
বিতরণ করা হয়েছে কৃষকদের মধ্যে। তো টোটাল আমরা 8টি ব্লকে আজকে শেষ করলাম এই দ্বিতীয় ধাপের বিতরণ অনুষ্ঠান। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো আমরা জেলা পরিষদ থেকে এবারে আমাদের জেলার মধ্যে যে 70টা বিসি রয়েছে, আমরা চাইছি আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি 70টা বিসিও যাতে কৃষকরা যারা রয়েছেন তারাও আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেটা স্বপ্ন আয়কে দ্বিগুণ করতে পারেন, তাদের সুবিধার জন্য আমরা জেলা পরিষদ থেকে 70টা বিসির যারা কৃষকরা রয়েছেন তাদেরকেও আমরা এই ধাপে কিছু কিছু করে হলো আমরা মিনি পাওয়ার টিলার এবং একটির বাইরে গিয়ে আমি মিনি পাওয়ার টিলার এবং স্প্রে মেশিন আমি দিতে পেরেছি। তো এতে আমাদের জেলা পরিষদের যে সমস্ত সদস্যরা রয়েছেন, আমার সহকারী রয়েছেন, সবাই একমত যে না আমরা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন আমাদের কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা, তো আমরা জেলা পরিষদের অধীনে যে পঞ্চায়েতগুলি রয়েছে বাইরে গিয়ে আমরা বিসিগুলিকেও আমরা কিছু কিছু করে আমরা কৃষকদের হাতে আমরা এই যন্ত্রপাতিগুলি আমরা তুলে দিয়েছি। উদ্দেশ্য ছিল এই জেলার একসাথে জেলার উন্নয়ন করা। আমি 100টা গ্রাম পঞ্চায়েতকে উন্নয়ন করবো আর 70টা বিলিশ পিছিয়ে থাকবে, এটা নয়। আমার জেলাকে উন্নয়ন করতে গেলে পঞ্চায়েতের পাশাপাশি বিসিগুলিকে আমার উন্নয়ন করতে হবে। এই লক্ষ্যে আমার যাতে পুরো জেলা আমরা উন্নয়ন একসাথে আমরা উঠতে পারি, এই জন্যই এই লক্ষ্য। আজকে আমরা বগাবা ব্লকে দিয়েছি আমরা 39টা মিনি ট্রাক্টর এবং 61টা স্প্রে মেশিন। এই নিয়ে টোটাল আমরা জেলার মধ্যে এই ধাপে 320টা মিনি ট্রাক্টর এবং 480টা স্প্রে মেশিন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা পুরো জেলার মধ্যে বিতরণ করছি। এটা মিনি ট্রাক্টরগুলি প্রতিটার মূল্য 75,000 টাকা করে, আর স্প্রে মেশিন যেগুলো রয়েছে 4,000 টাকা করে ওগুলোর মূল্য। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Srangsel Rajakhor Aguli Kolani Monipuri Nat Mondiro Kaisa Muito Klaimani Panda Klaijaka Manjaka Hastini Kesa Montri Okra Manik Sarkar Kesam MC ni Mayor Proposed Sinha Kesam Rongfrongnai Rokno Khoboi Kubun Adongro Ashalot Thui Thangjak Educationist Jitendra Jit Singno Muito Klaimani Kaisa Panda Klaijaka Ashalot Polano Panda Manjaknai Narwai Rok Thui Thangjak Educationist Jitendra Jit Singni Mangfliwa Khombogoi Boromia Farlaika Abne Eglo Dalbidal Koklam Shaka Hastini Kesam Montri Okra Manik Sarkar রাজসভার জিতেন্দ্রজিৎ সিংহ মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তার পরিবার পরিজন এবং যারা শুভাকাঙ্ক্ষী শুভানন্দের গণগ্রাহী তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তার সাথে বিশেষভাবে দেবীর সম্পর্ক গড়ে উঠবার সুযোগ আমার সামনে সৃষ্টি হয়েছিল যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করার সুযোগ আমাকে ত্রিপুরার জনগণ দিয়েছিল। তার আগে তার সম্পর্কে আমি জানতাম, কিন্তু সরাসরি সামনাসামনি একসাথে বসে কথাবার্তা বলবার সেরকম সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। সেই যে সুযোগ সেটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যাহত ছিল, বিশেষ করে আমাদের সরকার থাকার সময় পর্যন্ত। পরবর্তী সময় আমি খোঁজখবর যে নিতাম না তা না, খোঁজখবর নিতাম। এবং এখানে যেটা আমার স্বীকার করতে হয়, আমাদের পূর্বতন আগরতলার মেয়র মহোদয় ওনার ভ্রাতা ছিলেন আছেন, এটা আমার কিন্তু জানা ছিল, এটা আমার দুর্বলতা। এবং আমাদের পূর্বতন মেয়র তিনিও কোনোদিন এই পারিবারিক যে সম্পর্কটা, এই সম্পর্কে তিনিও কোনোদিন বলবার চেষ্টা করেন। উনি প্রয়াত হওয়ার পর আমি যখন খোঁজ খবর ইত্যাদি নিতে শুরু করলাম, তখন গিয়ে এই বিষয় সম্পর্কে জানবার সুযোগ আমার হয়েছে। এবং এটা আমার কাছে মনে হয়েছে এটা তো আমারই দুর্বলতা, আমারই তো আগে থেকে এটা জানা উচিত ছিল। তবে আমাদের প্রাক্তন মেয়র এটা কোনো না কোনোভাবে উল্লেখ করলে পর এটা সুবিধাই হতো, তিনিও সেই জায়গায় এটা খুব আগ বাড়িয়ে বলবার চেষ্টা করবেন। যাই হোক, আমি সেটা উল্লেখ করব।
বীরেন্দ্রজিৎ সিংহ মহাশয় তার সম্পর্কে আমার দিক থেকে কিছু বলতে যাওয়া এটা ধৃষ্টতা, কিন্তু যেহেতু তাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমরা এখানে সবাই মিলিত হয়েছি, দু চার কথা তো নিশ্চয়ই আমার দিক থেকে বলতেই হবে। আমার সীমাবদ্ধ যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান, তার উপর দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দু চারটি কথা তার সম্পর্কে আমি বলব। তিনি একজন শক্তিশালী, আমি বলবো শিক্ষাবিদ সহ একজন বহু গুণে গুণান্বিত মানুষ, এবং এটা একের পর এক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে বলবার যদি চেষ্টা করা হয় এটা শেষ করে যাবে না। Raja Khoragolo nismi pranam ni kokthum Chini Khorang. Tini ni koktuma ashuk zratino taibo haste hayungte hakto ni koktuma shaimana bagai joye naitong ni Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानि केसारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालरगे शरकुमा ज्वेलर्स बखातै साते लुकुरगनो मारा तांते हमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाने साया तलांगे थांगो